sitting Ubiquémonos on, I los think tres. it's yes, yeah, you can sit. Yes. Maybe. Podemos ubicar Put un it poquito más farther, atrás. yes, Yeah. como por acá, Exactly. para que quedemos los tres. Eso. It's any questions? You can take this question. Okay. Firstly, okay. Good morning. I'm Rippu, researcher from Government of India and a professor in University of Delhi. And now I'm taking an interview with a very special school in Colombia. I think it's good for the education policy, special education policy in Colombia. And I'm just taking an interview with a coordinator in a very good and very prestigious school, and it's a very special school. I think it's a very superior for the knowledge of inclusive education in a different country. Welcome, sir. Welcome. Thank you very much for accepting my interview proposal. Okay. Mucho gusto. Yeah. Can you describe about this school something? ¿Se puede describir algo de esta escuela? Bueno, el Liceo VAL es una escuela de educación inclusiva. Trabajamos con metodologías de autoaprendizaje en procesos de inclusión, permitiendo que cada uno de los niños, a partir de sus capacidades, vaya a su propio ritmo. So Liceo VAL is a very prestigious inclusive school, and we work with self-process. So students can be able to improve their abilities and their skills up to their knowledge. So we can't put it them according to their knowledge. Just start again. Okay. The second question, please. Second one. Yeah. Second. Yes. ¿Me puedes decir algo sobre el rol que cumple esta escuela, el rol que cumple? Entonces, ¿puedes contarme más sobre el papel de ese establecimiento educativo, el papel que hace? Bueno, básicamente nosotros, a partir de las necesidades de los niños, buscamos crear un plan individual para cada uno que le permita ir a partir de sus capacidades a su ritmo. No al ritmo de todos los niños del curso, sino cada niño puede ir a su propio ritmo. So our role in this school is to support students to start from their skills. Okay. So we can individualize their process. So we work in groups, but we can individualize each student. Okay. Conocemos al niño inicialmente. Lo más importante, lo primordial es conocer las capacidades, las características de los niños. Después de conocer al niño, a partir de esas capacidades podemos ir aprendiendo con ellos y enseñándole a los niños a aprender a aprender. So actually we have to meet each student, to know what are their abilities, what are their skills, and with that, of course, we can work with him, improve his skills, improve his process, and of course teach him learn to learn. Okay. Cada niño tiene un material a partir de sus capacidades que les permiten ir y aprender autónomamente. Su aprendizaje buscamos que sea significativo, que sea para la vida. So we develop our own stuff. Each student gets their own stuff. Maybe, I don't know, papers, activities, just for that student. And of course, que buscamos que el aprendizae sea significativo. Exactly. So we look for the knowledge, of course, so be like high significant to the student. Y funcionar para la vida dependiendo de las necesidades de los niños. And of course, in order that knowledge, of course, to support him, and of course, so our goal is to put them in a very good place, of course, to work like in our society. Okay. Second one. ¿Cómo se define la educación inclusiva? Todos hacemos inclusión. So everybody work in. Sí. Okay. La definition. Okay. The definition. Okay. Para nosotros inclusión, todos hacemos parte de la inclusión. Exacto. Los de mayor
coeficiente intelectual, los de mayor capacidad, Mhm. los regulares o los de diferentes habilidades, todos hacemos inclusión. La inclusión depende de todos. So for us, inclusion is work with everybody. Exactly. No, exactly. It's work with everybody. It's it doesn't matter if you, I don't know, if you have hardest skills. Mhm. Maybe I don't know, my partner, of course, if they have, I don't know, some disabilities. So it doesn't matter. So inclusion is work with everybody. Todos tenemos derecho a aprender y todos So tenemos la posibilidad de aprender. everybody have the right to learn. Okay. Entonces, inclusive somos todos. Tenemos que conocer nuestras capacidades, nuestras necesidades Mhm. para poder avanzar. So first of all, so we should know our skills, Mhm. to go with and go through the mount. Si le quieres enseñar a un niño, debemos conocer a este niño para que él abra las puertas de su aprendizaje y poder interactuar con él. If you want to, I don't know, to teach any student, you have to first know him and to let him open, his mind and, start to learn with us. Y en este proceso somos guías, somos modeladores del aprendizaje, para que él sea capaz de hacer por sí mismo las funciones. No hacemos nada a nadie, pero sí le enseñamos cómo hacerlo. So we don't develop anything for anybody, so we just explain and they have to develop by themselves. Y al poder hacer el niño y al poder lograr sus metas, va a tener una mayor satisfacción y va a aprender. So of course, if we teach them how to develop his own situations, of course they're gonna have like more confidence and knowing the process and knowing their life. Exactly. Para nosotros la educación inclusiva es la posibilidad de que todas las personas puedan hacer. So for us, in conclusion, for us, inclusive education is to let everybody to be possible for everybody. Okay. Thank you very much. Next one. ¿Cuáles son los beneficios de la educación inclusiva? Respetan las características. ¿Sí? So first, they respect their own characteristics. No tienes que ser igual a todo el mundo. You don't need to be the same as your partner. Okay. Permite ser autónomo, ir a tu ritmo y hacer las cosas por uno mismo. It allows you to work by yourself, by your rhythm, by your skill. Okay. Da organización, enseña a los niños a hacer las cosas bien. It gives the students to be organized, to develop their stuff, their activities. ¿Sí? Y poder interactuar en una sociedad normalmente, con dificultades o sin dificultades. And be able to interact in a normal situation in our society without problems. Like, for example, I know we have needs, somebody maybe don't, but yes, they can be, in the same society. Sí, tener las herramientas suficientes para que a partir de sus capacidades sea un elemento funcional para la sociedad. We help them to develop their own tools to be a good element in our society. Desde sus pequeñas metas, desde sus pequeños triunfos, hasta From his first things, first proposals, hasta las cosas grandes que quiere hacer una persona en la educación. to the big things that people want to realize in our education. Okay. Thank you very much for your Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los desafíos de la educación inclusiva? Que la sociedad y el resto de personas entiendan que todos somos diferentes. So the first one and the most important is the people and our society can't understand. Yeah. So we are different. Yeah, And exactly. that's right. Exactly. And that's right. That's not like a normal or that's not wrong. So it's right. Yeah, exactly. No depende de una o dos personas, depende de todos. En una institución educativa como estas, todos hacemos inclusión. Y que las personas cambien su conciencia
que las personas sean conscientes de que el proceso implica un caminar juntos que depende de todos. No podemos hacer inclusión si realmente las personas no adquieren esta conciencia. So first and most important to give educational or inclusive education, we have to turn all the people on in a one conscience. So we have to change the word. If it's not up just one, for example, our principal, maybe she has the good conscience, but if for example my coordinator it doesn't have the good conscience to educational or so it doesn't work. Everybody has to be the same conscience. Directivos, las personas de servicios generales, docentes, padres de familia, todos hacemos inclusión. A veces que las personas comprendan que todos encajamos, que todos podemos, esa es la gran dificultad en algunos casos. The hardest challenge in conclusion is to get the people understand we are different and we can or we are able to work in the same group. That's the highest challenge. A veces el Estado y a veces algunas políticas limitan eso, pero más importante que las políticas o que el Estado tiene que ser la disposición de la gente. Sometimes our state rules, our government rules, for example, in that case, sometimes they look for stop the process, but we know that isn't the way. So for us, of course, it's up to, I don't know, maybe the policy says we can do this. We know we can do this, but in our institution we do it because it's not for us; it's for the students. For their future. For their life in society. No, anytime. So, ¿qué entiendes por la palabra discapacidad? Bueno, discapacidad. Disability. Yo creo la carencia o el no poder hacer algo de una forma establecida dentro de un estándar. ¿Sí? So disability, so he understands disability is the people who cannot develop one thing in the same way to other, same way, but they can. Pueden haber discapacidades mentales. We can have or we can see ideas. mental disabilities because of ideas, culture. Más no por capacidades. Not for capacity, not for ability, not for skill, just for ideas. Pueden haber discapacidades físicas sin necesidad de que falle algo en el cuerpo. Pueden haber discapacidades mentales sin necesidad de que falle algo en la mente. La discapacidad es la ausencia de algo, pero también la posibilidad de poder hacer eso de otra manera. Wow. So exactly, disability is when somebody can develop something in the same way, but with that situation we can look for another process and develop with another way. Disability is to know and find out another way to do it. Algunas veces la discapacidad limita hacia los diagnósticos de los niños, más no hacia la parte humana de la gente. So sometimes when we find out any disability from any students, that is just writing in a paper, because for us that disability can become in a very good strength. Y a veces las personas no entienden que todos podemos tener discapacidad. Hay algunas discapacidades que las personas nacen con ellas, pero a través de la vida podemos perder la capacidad de caminar, la capacidad de ver, la capacidad de escuchar. Nosotros podríamos tener discapacidad en algún momento de nuestras vidas y las personas a veces limitan la discapacidad hacia un diagnóstico. So sometimes maybe people born with any kind of disability, but it's just in that moment. If they are in a very good school, they can work for them and support them to pass that moment.
Nice, thank you very much. No, Your answer muchas is very gracias. superior. Que muy chévere. So, that one too, right? En los últimos años el gobierno ha formulado políticas para la atención de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. ¿Qué sabes sobre esto? ¿Puedes decirnos qué sabes sobre esto? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los esfuerzos y por qué? Bueno, en Colombia, desde hace 10, 20 años atrás, el gobierno implementó leyes donde obligan a las instituciones de educación preescolar, primaria, bachillerato, secundaria, a hacer inclusión en las escuelas. Todos los lugares, los establecimientos deben de tener inclusión. So around 20 years ago, our government implement or set up new laws to who said every school from first grade to 11th grade should develop inclusive education. Exactly. Yes. So, as per this government, as per this country inclusive education policy, I think in this country there are no special education. Yeah, there are inclusive education. Because I have visited in a many country and I have seen like if you are a blind student, you can just study with only the blind schools. If you are a cerebral like this type of the school, but I think in Colombia, in this country, there are only inclusion. Yeah, the normal student and the special student are sitting with each other and study with each other. Exacto. Yeah. Entonces dice It's que an sí, inclusive. que nosotros sí tenemos educación inclusiva porque hasta en otros países y lo que hacen es un niño que no ve, entonces lo meten solo en una escuela que niños que no ven. En cambio aquí sí, el niño que no ve, el niño que tiene una necesidad, el niño que no tiene nada, está en el mismo salón. Aquí. Sí. Sí, aquí en Colombia, por política, es exigencia para las instituciones de educación. For us, Pero for muchas policy is veces, mandatory. Okay. Yes. muchas veces la política se queda escrita en el papel. But most of the time, the policies just stay and live in the papers. Okay, yeah, Yeah, you're exactly. right. No practical way. No practical, No exactly. Y muchas veces los niños de educación inclusiva Yeah. están en los colegios, pero no hacen parte de la comunidad. Están un poco excluidos. And most of the time, the inclusive students, they are, of course, in the schools, but they aren't part or they can't work with one group. It's just you blind, you have to work there. Yeah, exactly. You can write, I don't know, faster than right now, you can work over there. Yeah, it's a very good answer because I'm just assessing. Suppose that something on policy on a papers and how you are implement on a ground way. Exactly, It's important. in real life. It's So a difference between what is the policy and what is the implementation. exactly. So that's why Liceo VAL is for you know, it's not like I don't want to brag. I don't want to brag, but Liceo VAL no quiero presumir, pero but Liceo VAL is the unique institution that right now is living with special education, with inclusion. It's living with. So every students are part in our classroom. Okay. La que no quiero presumir, pero pues yo. Pero Liceo VAL es el único colegio que tiene los niños en el mismo salón. Sí, porque no los apartas, no los excluyes. En el liceo, a diferencia de otros colegios, un colegio tradicional, si un niño pierde el año por una materia, tiene que repetir todo el año. En el liceo VAL no. Hay un plan académico para cada niño y si el niño a final de año no ha alcanzado sus logros, no pasa nada. Va a pasar el siguiente curso porque es muy importante estar con su grupo de amigos. La parte social es muy importante. Aunque hay políticas, muchas veces en los colegios de educación, si el niño no logra las metas, los objetivos, pierde el año y tiene que volver a repetir. Básicamente lo que nosotros hacemos es que los niños, si al final de año no logran terminar todos los planes académicos, no pasa nada, va a terminarlos a su ritmo, poco a poco, el siguiente año, pero va a continuar con su grupo social de niños. Eso es importante. This is very interesting. So, you know, in traditional schools,
Maybe imagine we are with a student which is working in sixth grade. We have to, review 12 subjects per year. In a traditional school, if maybe one student lose one subject from the 12, they lost the year. They have to repeat another year with the same topics. In Liceo VAL, it doesn't work. In Liceo VAL, for example, we have the same student in sixth grade, and they couldn't finish at time. If he couldn't finish on time, so we can work with him and with his speed and finish the year. So here nobody lost the year. We can work and continue. It's a continued education. Exactly. Sometimes they can stay with the same group. Mhm. They can, for example, they couldn't finish the sixth grade, and all his partners are in seventh grade. They can work in seventh grade with your partners while finishing the sixth grade, because our social part is very important. Exactly. Porque van jalonando los procesos. Eso Exactly, es because importante. of course they are, hanging or supporting him to finish faster. Exactly. Very Entonces, el éxito de que las políticas se implementen depende de que la gente quiera hacerlo. Okay. exactly. So we always find out to people that wants to work with it. Estamos de acuerdo con las políticas y las políticas son muy buenas, pero más importante que el papel es la acción. So we agree with policies, government policies, Yeah. but more important than policies is work, Exactly. is to action, Yeah. to act. On a ground way. On the ground, exactly, Yeah. in the real, in Exactly. schools. Exactly. So Thank next you one. very much for your good answer. Please Muy next. buenas respuestas. Ok. ¿Qué se puede hacer para mejorar la educación inclusiva en Colombia? En Colombia, ok. En Colombia que la gente crea que es posible. So first to this one. He's answering this one. Okay. So first to change people's mind to yes, it's possible. Exactly. That's first thing. First change that mind. Que haya mayores equipos de personas, no gente trabajando individualmente, sino equipos de personas que estén comprometidas con un proceso real de inclusión. So we work by myself is great, but to improve inclusive education here in Colombia, it's important to find groups of people with the same idea, with the same feeling to change or support this kind of students. Crear una conciencia, una cultura o una educación para la gente que no tiene la posibilidad de visibilizar la inclusión como nosotros. Entonces es importante de pronto que la gente externa pueda tener la posibilidad de visualizar qué es real la inclusión en los procesos. Como que ellos vean la realidad, que sí existe como capacitación Sí. para ellos, que vean que es real. Sí. Okay, so it's very important. So we know maybe inclusion education is just in papers. Policy. Exactly, policies, don't work. But it's important to help people to know that this is real. Exactly. Like make meetings, this is real, come here and see and observe which is real, and we're working on it. Yes. Hay mucho desconocimiento de las capacidades y de las cosas que puede llegar a ser un niño en un proceso diferente de inclusión. Entonces la gente tiene mucho miedo, mucho temor algunas veces a enfrentarse a eso. Entonces por eso es importante visibilizar, mostrar que sí se puede hacer y hacer que como un ejemplo de modelaje para que las personas puedan aprender a hacerlo. Exactly. So it's a very good answer. So the most important is, to show people how to develop activities or how to improve this tool with this real activity. But because sometimes maybe if I ask you and you doesn't know, you don't know how to work with special education, you say, I'm afraid because I don't know anything, Exactly. But if you, I don't know, maybe have been recognized or have been studied something related with, of course you say, okay, let me improve or let me do it. Exactly. It's like
to show them that it's possible. Mhm. Show them how to do it, or show them or ask them how to improve. Exactly. Very Thank you good. very much. Okay, muchísimas gracias. It's an personal, it's an socio-demographic information. It's like a little bit personal. What is his profession? Yeah, you can ask this. Listo. ¿Cuál es tu, ok, este es como para ti, sí, tu nombre completo. Nombre completo. Mi nombre es Fabio Rojas Montero. Nice to meet you. ¿Con qué género te identificas? Masculino, pero, o sea, Male. Yeah. masculino, pero soy gay. Male, but of course he likes men too. Okay. Right. Okay. ¿Cuál es tu edad? 45, 45 Okay. years old. ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? Bogotá. So he born in Bogotá, here. Oh, this is really one. Should I make it? ¿Cuál es tu profesión o estudios de posgrado, si los tuvieras? Soy licenciado en informática. Tengo una certificación para ingenieros de sistemas de Microsoft y soy máster en sistemas de información gerencial. Okay. So, did you get it or translate it? You know, master in ¿maestría qué? En sistemas de información gerenciales. Que la hice en Master España. in engineer, staff information. Has a certificate from Para ingenieros de sistemas de Microsoft. Microsoft, certificated, and he's a license. Okay. Y profesor licenciado en informática y tecnología. And technology and informatic license. Okay. Yeah, thank you very much. ¿Cuál es tu lugar de residencia actual? Actual, vivo en Bogotá, en Teusaquillo, en el barrio Teusaquillo. Current place is here in Bogotá, Teusaquillo neighborhood. Okay. Teusaquillo, yes. ¿Cuál es el nombre de la organización para la que trabajas? Trabajo para el Liceo VAL y soy coordinador de procesos. Our organization is Liceo VAL and he is process coordinator. Okay. He's in charge of professors. Yes. Okay. Y profesor de informática. And informatic teacher. Okay. You know. Y profesor de metodología. And methodology teacher too. Okay. Because we, as we are working as a special students, we should teach them different methodologies. Yeah, exactly. Thank you very much. ¿Cuál es? El de la posición. Sí. ¿Cuál es? Ok, very good. Contacto, dirección de correo. Yes. Okay. Ok. Okay, thank you. Vale. Thank you very much for Listo. your good answers. Mucho gusto and Muchísimas gracias por las yeah, respuestas. muchas gracias for your good answers. Muy bien. And I hope people are understand about this very much how inclusive education policy on a paper and how your implementation on a ground. Sí, Your claro, answer eso. is very superior. Thank you very much again. Muchas gracias. No solo se puede crear la educación inclusiva